Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all. Welcome to the sixth meeting of English for Economic Studies. So today is your last day to learn about English before the midterm test. Yeah, and this is the material talking about the marketing. So just as usual, for the first time, let's start our material from reading. Yeah, I would like to give you the reading text talking about the marketing is everything. Please follow me to read to increase your pronunciation skill. Okay, let's start it. Marketing is everything. Please follow me. Yeah, please follow me to read. Several decades ago, there were sales-driven companies. These organizations focused their energies on changing customers' minds to fit the product, practicing the any color as long as it's black school of marketing. As technology developed and competitions increased, some companies shift their approach and customer-driven. These companies expressed a new willingness to change their product to fit customers' requests. Practicing, they tell us what color you want school marketing. Successful companies are becoming market-driven, adapting their products to fit their customers' strategies. These companies will practice let's figure out together how and whether color matters to your larger goal marketing. It is marketing that is oriented toward creating rather than controlling a market. The old approach, getting idea, conducting traditional market research, developing a product, testing the market, and finally going to market, is slow and unresponsive. As the demands on the company have shifted from controlling costs to competing on products of serving customers, the center of gravity in the company has shifted from finance to engineering, and now to marketing. Marketing today is not a function. It is a way of doing business. Marketing is not a new ad campaign or this month's promotions. Marketing has to be all-pervasive, part of everyone's job descriptions, from the receptionist to the board of directors. Its job is neither to fool the customer nor to falsify the company's image. It is to integrate the customer into the design of the product. US companies typically make two kinds of mistakes. Some get caught up in the excitement and drive of making things, particularly new creations. Others become absorbed in the competitions of selling things, particularly to increase their market share in a given product line. Both approaches could prove fatal to a business.
The problem with the first is that it leads to an internal focus. Companies can become so fixated on pursuing their R&D agendas that they forget about customer, the market, the competitions. The problem with the second approach is that it leads to a market share mentality. It turns marketing into an expensive fight over crumbs rather than a smart effort to own the whole pie. The real goal of marketing is to own the market, not just to make or sell products. Smart marketing means dividing the whole pie as yours. In marketing, what you lead, you own. Leadership is ownership. That is why marketing is everyone's job. Why marketing is everything and everything is marketing. Okay, so from those reading texts, please find 15 new words, 15 new vocabularies, 5 from the first slide, 5 from the second slide, and then 5 from the third slide. Okay, 15 new vocabularies. Then after that, please find the meaning of that words. Okay, silakan kalian menulis 15 kosakata baru dari 3 slide. Jadi 5 di slide pertama, 5 di slide kedua, dan 5 di slide ketiga. Setelah itu, silakan kalian cari artinya atau bahasa Indonesianya. Please write your answer in comment column below. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Don't forget to write your name and your class. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas. Then, don't post it. Jangan di-post dulu. Okay, please be patient, sabar, because there will be any additional exercises. Akan ada latihan tambahan atau latihan yang berikutnya. Okay, now please continue to the next materials. Talking about the tenses. So, if you see the previous video, ya, kalau kalian sudah melihat video-video yang sebelumnya, I have taught to you, saya sudah mengajar kalian 2 sentences, 2 tenses. The first one is simple present tense. Yang pertama simple present tense, and the second is present continuous tense. Jadi kalian sudah belajar 2, present dan present continuous, and it will be the third. Ini akan menjadi tenses yang ketiga. That is simple past tense. So, what is simple past tense? Ya, if you want to say something, to write something in English, kalau kalian mau menulis sesuatu, berbicara sesuatu dalam bahasa Inggris, especially for the past action, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang di masa lalu atau di masa lampau, you can use simple past tense. Kalian bisa menggunakan simple past tense. So, this is the formula. Ini adalah rumusnya. Subject plus verb to plus object or complement. So, if you see over here, kalau kalian lihat di sini, ini subjeknya ada they, we, I, you, she, he, it. Then the verb, kata kerjanya itu diikuti oleh kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu apa saja? Kita lihat ya. Visited, ada went, ada watched, ada studied, ada worked. Oke, ya. Kalau kalian lihat di sini, itu ada beberapa kata kerja yang ditambahkan ed. So, itu adalah regular verb. Ya, jadi kata kerja kedua itu ada 2. There will be only 2 verb. Ya, in verb 2. The first one is regular, the second one is irregular. Yang pertama reguler, yang kedua irregular atau kata kerja tidak beraturan. Ya, jadi kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan.
Kata kerja beraturan itu cukup ditambahkan ed-nya saja. Contoh, visit menjadi visited, watch menjadi watched, study menjadi studied, work menjadi work, studied, watch, visited. Nah, sedangkan yang irregular, yang tidak beraturan, itu contohnya when. Dari kata dasarnya go, berubah menjadi when. Kalau kalian lihat keterangan waktunya, di sini juga lampau-lampau. Yesterday, last year, 2 weeks ago, last examination, 10 years ago. Itu yang lampau-lampau, yang sudah terjadi. Ya, so if you want to say something, to write something, ya, but the action is in the past, ya, kejadiannya itu di masa lalu, kalian harus menggunakan simple past tense. Oke, got the point? Then, selanjutnya, this is the negative form. Untuk bentuk negatifnya, kalau simple present tense itu dia akan menggunakannya do sama does. Tapi untuk past tense ini lebih mudah lagi. Karena apa? Subjeknya they, we, I, you, she, he, it ini diikuti oleh didn't atau did not. Semuanya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Then, kata kerjanya itu diikuti oleh kata kerja pertama. Kenapa? Karena didn't ini sudah bentuk kedua dari do atau does. Contohnya, they didn't come, we didn't cook, I didn't teach, you didn't see, she didn't sing, he didn't play, it didn't work. Oke, diikuti kata kerja pertama. Kata poin. Oke, lanjut. Bagaimana dengan kalimat tanyanya atau interrogative formnya? Sama, tinggal menggunakan did saja, tapi didnya posisinya di depan. Not-nya tidak usah dibawa-bawa lagi. Contohnya, did they come? Did we cook? Did I teach? Did you see? Did she sing? Did he play? Did it work? Ya, jadi setelah did, subjek dulu nih. Baru kata kerjanya. Oke, got the point? Next. Bagaimana kalau kalimatnya tidak punya kata kerja? So, you can use to be in here. Kalau tidak punya kata kerja, kalian bisa menggunakan to be. To be-nya apa saja? Ada 2. Kalau di simple present tense itu ada 3. Ada is, ada am, ada are. Kalau di past tense cuma ada 2. Ada were, ya, ini dibacanya were ya, bukan were, tapi ini were. Kemudian ada was, ya. They were, we were, you were. She was, he was, it was, I was. Paham ya bedanya ya? Tergantung subjeknya. Oke, contohnya di sini. They were so beautiful. We were very happy to meet you again. You were so amazing. I was the smartest students in this class, in the class. Ya, the beautiful, happy, amazing, smartest students itu bukan kata kerja. Makanya dia menggunakan to be. Kenapa yang ini pakai were, kenapa ini yang pakai was? Karena subjeknya. Oke, paham? Perhatikan lagi. Kenapa pakai were, kenapa pakai was? Karena subjeknya. Oke, diingat-ingat ya. Subjek. Oke, next. Nah, ini adalah tugas kedua kalian. Tugas pertamanya tadi suruh nulis 15 kosakata baru dari 3 slide tadi itu. Nah, ini tugas kedua. Complete the sentence below. Silakan kalian isi titik-titik untuk melengkapi yang kosong-kosong itu diisinya apa. Oke, tugas keduanya ini ya. Paham? Silakan kalian tulis di bawahnya tadi. Ya, yang 15 kosakata baru itu beserta artinya di bawahnya ini. Oke, awas jangan lupa nama dan kelasnya kalian tulis. Oke, got the point? Ya, ada 10 pertanyaan ya. Awas hati-hati, ada yang to be. Ada juga yang negatif. Oke, silahkan kalian isi, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Oke. Oke, now if you have completed your task, your exercises, you can pause it. Kalau kalian sudah menyelesaikan jawabannya, kalian sudah boleh mempause-nya.
Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelasnya. Oke? Now, ini saatnya untuk kisi-kisi midterm test ya. So, karena ini pertemuan terakhir, saya akan beritahukan kisi-kisinya. The first one ya, akan ada 5 jenis soal. Ada tentang reading, time, translation, present tense dan past tense, prepositions of time and place, dan rearrange. Semua materinya itu sudah di-post di YouTube channel. Diklik saja karena itu sudah dimasukkan ke dalam playlist ya, judulnya English for Economic Studies. Jadi dari unit pertama manajemen sampai yang ini unit kelima, unit terakhir ya, marketing. Reading akan ada bacaan, nanti akan ada soalnya, kalian akan diminta untuk memilih jawaban yang tepat, kemudian kalian tinggal pilih saja jawabannya A, B, C, atau D. Ya. Yang kedua adalah prepositions of time. Kemarin sudah belajar kan mengenai cara menulis jawaban untuk ujian ya. Contoh di sini ada 2, 956 dan 620. Coba mana yang pakai pas, mana yang pakai to. Oke. Yang mana? Oke, yang A ini berarti pakai to. Yang B ini pakai pas. Oke, betul. Jawabannya bagaimana kalau yang ini, yang A? Yang A ini 956. Berarti kita tulis menitnya terlebih dahulu ya. 60 dikurangi 56 jadi 4. Jadi 4 to 10. Jam 4 menit lagi menuju jam 10. 4 to 10. Sedangkan yang ini menitnya dulu tapi tidak usah dikurang-kurangin. 20 past 6. 20 past 6. Good. Kemudian translate, contohnya seperti ini. Jadi saya tidak akan memberitahu mana nih yang harus ditranslate pakai present tense, mana yang pakai past tense. Kalian harus mengecek sendiri keterangan waktunya apa. Karena ini keterangan waktunya pagi ini, pasti yang A ini menggunakan present tense. Sedangkan yang B karena 3 hari yang lalu berarti dia past tense. Oke, jawabannya yang ini berarti menjadi this morning I eat bread. Sedangkan yang B, 3 days ago I watch Korean movie. Watch-nya ini bentuk kedua ya, watched tulisannya, dibacanya watch. Oke. Kemudian yang keempat, my laptop is bla 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 the table. My handphone is bla 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 the laptop. Nanti akan diberikan gambar ya. Diberi gambar, kalian nanti tinggal mengisi saja apakah di atas, di bawah, di samping, di antara ya. Dilihat gambarnya. Oke, minggu lalu belajar ini ya, preposition of time. Jadi dikira-kira dilihat gambarnya. Oke. Yang terakhir itu adalah rearrange. Jadi kalian akan diberikan nih kata seperti ini, kemudian menjadi kalimat yang utuhnya apa. Tinggal perhatikan subjeknya mana nih. Oh, ini subjeknya you, berarti you itu yang pertama. Yang kemudian kata kerjanya mana? Studied. Oke, berarti you studied very hard for your last examination. Jawabannya seperti itu. You studied very hard for your last examination. Oke, paham ya? Jadi ini kisi-kisi untuk UTS. Silahkan pelajari videonya. Semua videonya totalnya ada 5. Yang kemarin nontonnya di skip-skip, silahkan tonton ulang biar kalian bisa mengerjakan soal-soal midtest. Oke, thank you for your time to listen
the material from me. See you on the mid test. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.